Look! SWAT uniform na walay otoridad. Governor Pam Baricuatro gikasuhan sa administrative complaint ni Byron Garcia. Mas nag-init pa sa karinderyang walay electric fan ang issue karon human misangat si Byron Garcia og administrative complaint batok kang Governor Pam Baricuatro. Ang rason, giingon nga nagsulob daw og SWAT uniform si Governor Baricuatro bisan walay authority ug kini posibleng makahatag og sayop nga impresyon sa publiko. Sumala sa reklamo, ang pagsulob og uniform sa law enforcement gikinahanglan og klaro og legal nga otoridad ug kung way basihan, mahimo kinig porma sa misrepresentation o pagpakitag gahom nga dili angay. Gidugang pa sa kampo ni Garcia nga ang insidente nakapahisalaag sa katawhan tungod kay ang SWAT uniform simbolo kini sa Specialized Police Operations, dili basta-basta angay suoton kung walay klarong mandato. Sa pagkakaron, nagsige lusot-lusot ang balita sa social media uban sa daghang netizens nga naghulat unsay sunod nga lihok sa ahensya nga motanaw sa kaso. Ang pangutana, makahatag ba kini og disciplinary action o madismiss lang ba ang reklamo? Kauban, ayaw lang tanaw, tanawa, sabta og apil sa panaghisgot. Share, comment og i-follow para updated ka sa sunod nga liko sa istorya.